गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मो लास्ट क्लास पढ़ी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को सब जाक सब्जेक्ट है आज मु एक्सपोनेंशियल पढ़ेबी जदि टाइम हम तो लॉगरिथम भी पढ़ेदेवी है एंड एक्सपोनेंशियल एटा होची सीरीज टा e to the x सीरीज ऑलरेडी 11th क्लास रे पढ़ी सकछ फर्स्ट ईयर रे e to the x होची 1 plus x by 1 factorial plus x square by factorial 2 plus x cube by factorial 3 and so on। तर कंडीशन होची x रो पावर जदी सेति फैक्टर तले डिवाइड अछि इट x रो पावर 0 by 0 फैक्टर इट x रो पावर 1 by 1 फैक्टर x रो पावर 2 by factorial 2 and so डेटा अप टू इंफिनिटी पर्यंत कंटिन्यू करछ ना। तो मतलब मोर फार्मूला होची मुझे फार्मूला डिराइव करछि लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power x minus 1 by x एटा केते हो सी हियर लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the x minus 1 e to the x minus 1 1 टा पुरो नै आछे 1 टा पुरो नै आछले एतिक रहला टोटल एतिक रहला तने 1 by x रखिलेटी ब्रैकेट रहला x by 1 factor plus x square by factorial 2 plus x cube by factorial 3 and so on हैला बतन आछ ये 1 by x टा सब मल्टीप्लाई कर दोछि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by 1 factorial plus x by factorial 2 plus x square by factorial 3 plus so on and button x tends to 0 put to the x tends to 0 ले eta 0 सब जगह 0 1 by 1 factorial is 1 so limit x tends to e to the x minus 1 by x is equal to 1 हैला बतन ए देखो जे मो सेम क्वेश्चन दा देखो जे म टिके चेंज कर दोछि तबे देखिया आ गोटे फॉलो करूछि एटा देखियो लिमिट x टेंड्स टू e to the mx minus 1 by x मु कोन गले ए पावर टा मु ठीक आगे डिराइव कर दोछि लेट mx is equal to y नोछ आज x tends to 0 तले x टा 0 into m is 0 so y tends to 0 is equal to limit x tends to 0 जगह लिखियो y tends to 0 एटा e to the power y minus 1 by x what is the value of x y by m so m टा ऊपर पळेबो ऊपर पर m इज अ कांस्टेंट सो बाहर जगह थे आछो सो लिमिट y टेंड्स टू 0 e to the y minus 1 by y and एटा ऑलरेडी तो मु 1 बोली एटा देखे साथे प्रूव कर सारले सो m into 1 is m सो हमर फार्मूला हला लिमिट x टेंड्स टू e to the mx minus 1 by x से दियो तब द आंसर हो m ले डायरेक्टली हम अप्लाई करियो हला लेट्स से एटा ଗୋଟେ फार्मूला हला limit x tends to 0 e to the power mx minus 1 by x is equal to m एटला फार्मूला ता यार पर्टिकुलर केस अछि जोडा पूर्व प्रूव कली e to the x minus 1 by x से केस m दा 1 सो m दा ले एटा भी 1 होतला हैला बट कन्वर्शन रूल ता बतो छी लॉगरिथम रा एक्चुअली a to the power m log x to the base a यदि एदी का सेम थिबो लॉगरिथम रो बेस आ मेन बेस ता यदि का सेम थिबो तले एटा पावर को चल जो एटा लॉगरिथम छ एटा पावर को चल जीवो सो इट विल बिकम a to the power log the base ए रहला एटा x to the power m यदि दीटा का बेस यदि सेम दे लॉगरिथम प्रॉपर्टी होती तो आंसर हो x to the power m एटा दिस इज द आंसर x to the power m तो मोर दरकार एटा x to the power m is equal to this one एटा एटा नोच x to the m can be written as a to the power m log x to the base एटी e लिखले एटी e लिखिबे एटी b लिखले एटी b लिखिबे एटी अल्फा लिखले एटी अल्फा लिखा दरकार दीटा बेस समान हो दरकार सो इन जनरल आमी जोडा प्लस 2 रे हम डील करबा सेटा होची a to the power x एपटो लखछि is equal to e to the power x log a to the base e एके कथा दीटा को e अछि एटा x टा पर को चली होला तो a to the power x होला तो मोर एटा यूज करबी सो एटा तो यूज करबी देखो मोर फार्मूला नेक्स्ट फार्मूला लिमिट x tends to 0 a to the power x minus 1 by x and a to x हम एति लिख पारी बोधे एति लिखले केते हिजो एटा लिमिट x tends to 0 a to the x आगे केते लिखी e to the power
x log a to the base c minus 1 by x ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କହିଲି limit x tends to a e to the power mx minus 1 by x ଏଠି x ର କୋଏଫିସିଏंट m ଥିଲା x ର କୋଏଫିସିଏंट ଯଦି m ଥିଲା ତାହେଲେ ଏଠି आंसर ହେବ m ଏଠି x ର କୋଏଫିସିଏंट କେତେ ଅଛି ଏତିକି ଅଛି so its answer will be log a to the base e ले এই कंडीशन मन रखिबो कन्वर्सन रूल टा डेरिवेटिव भी अप्लाई होछि एका बहुत जगह रे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सब अप्लाई हो ହେଲା मेनली डेरिवेटिव टा बेसी एप्लीकेबल मैक्सिमम गोटे चैप्टर डील करछ तो एटा आसीला तमर log a to the base e जदि एटा सेम जिंस थिबो खाली एठी त माने एठी जदि m कर देबी m तले एठी m पळे आसीबो एठी जदि कोएफिशिएंट x रो कोएफिशिएंट m थिला तले एठी m पळे आसीबो तले ऑटोमेटिकली सिंपली एटा केते हियो तले लिमिट सेकंड फॉर्मूला x tends to 0 a to the power mx minus 1 by x is equal to m eta log a to the base c log a to the base c एला सेकंड फॉर्मूला होला नेक्स्ट आस ए क्वेश्चन एटी के मार्क कर एटी पावर x tends to 0 ले पावर टा 0 होबा दरकार ए पावर टा 0 होते दरकार एटी जो वेरिएबल अछि वेरिएबल तळे रहबा दरकार एटी वेरिएबल अछि x m टा अछि कांस्टेंट एटी x तले एटी x थिबा दरकार एटी जदी x स्क्वायर थिबा तले एटी भी x स्क्वायर थिबा दरकार एटी रूट x तले एटी भी रूट x थिबा दरकार एटी जा थिबा दरकार एटी सेम कंडीशन एटी भी सेम एटी देखो अच्छा एटा डायरेक्ट फॉर्मूला पड़थला एटा लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the 3x minus 1 by x so answer will be directly 3 first question second condition है a to the power mx here a other than e ହେଲା ତ ତାହେଲେ ଏଠି 2 to the power mx minus 1 by x 2 to the power mx minus 1 by x आंसर केते 2 log a एटी a जगह लिखा अछि 2 log 2 to the base e ହେଲା एटा आस now limit x tends to 0 e to the power x minus 1 मु अलग अलग पद छै मु कहि थली तमर a plus b by c is equal to a by c plus b by c a by c plus b by c so एटा मु गोटे पार्ट कर दोछि एटा को गोटे पार्ट कर दोछि e to the x minus 1 by x sin x by x plus तार भी लिमिट दे दोछि सेपरेट को करछे लिमिट x tends to 0 sin x by x so एटार आंसर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कोएफिशिएंट केटा আছে সেটা आंसर एठी x कोएफिशिएंट 1 so यार आंसर ला 1 यार आंसर 1 so 1 plus 1 is equal to 2 एटा आंसर मु कोन कहले एठी वेरिएबल जहा थबे त तळे से वेरिएबल शेयर रहबा दरकार एठी वेरिएबल जे sin x so तळे sin x रहबा दरकार देखो लिमिट x tends to 0 and सेटा रहबा दरकार किंतु दैट पावर टेंड्स टू 0 होबा दरकार एठी जो कंडीशन अप पुट करे पावर टा 0 होबा दरकार मतलब देखो एटा मु लिखछि e to the power sin x minus 1 by sin x करले into sin x करिवे बाय ए जो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा लिखले तने एटी डिवाइड करले एटी मल्टीप्लाई करछि एटी ऊपर एटा e to the sin x minus 1 एटी तळे एटी x करले ए जो एक्स्ट्रा एटी लिखले तो एटा इनटू करके एटा लिमिट अलग कर दोछ लिमिट x tends to 0 এটা দেখলো পাওয়ারটা মু কন্ডিশন কো কইলি এই পাওয়ারটা 0 এটি যাহা তো এটি সাথে আর সেটা টেন্ডস টু 0 এক্সাক্টলি যে 0 বসেছি এক্সট্রা 0 হলে sin 0 টা কত 0 সো ইট টু 0 - 1 বাই 0 সেই ফর্মুলা আছে সো আর आंसर 1 কারণ sin x को ऑप्शन আছে 1 সো আর आंसर 1 ইয়ার आंसर 1 সো ইজ ইকুয়াল টু 1 তাহলে এটা দেখলে তো ও এটা ঠিক আছে এটা a to the mx - 1 by x সেটা m টা লেখা আছে এটি মোর m টা হচ্ছে 3 সো এটা 3 হবে 3 log 2 to the base एति देखियो एटा ठीक है सब जगह देखियो जो फॉर्मेट पके छी तब मैं आउटा क्वेश्चन बतो छी मोर सबले एगी एक्सपोनेंशियल दिटा को -1 थिबा लगा -1 हेले फॉर्मेट एप्लीकेबल दिटा करे e to the mx - 1 e to the mx - 1 मत एठी देखियो सिंपल जिंस टा लिमिट x tends to 0 -3 टा मु -3 को भांगो छी -1 -1 -1 -3 को -1 -1 सो तीनटा को मु -1 बतो छी 5 to the x - 1 plus 3 to the x minus 1 plus 2 to the x minus 1 वो तीन पार्ट कर दो divided by x so is equal to limit x tends to 0 5 to the x minus 1 by x plus limit x tends to 0 3 to the x minus 1 by x plus limit x tends to 0 2 to the x minus 1 by x तीन का लिमिट अलग अलग कर देले so according to second formula m log a एटी m टा 1 एटी भी m टा 1 एटी भी m टा 1 ताका log 5
টু দি বেস e প্লাস এটা log 3 টু দি বেস e, এটা log 2 টু দি বেস e, and log a plus log b plus log c, সেটা log abc. So log base e abc, that 5 into 3 into 2, so 30. So এটা হলো आंसर এটি। সেম টাইপর এটি করছে লিমিট এক্সটেন্ডস টু 0, যেটা পজিটিভ আছে যেটা নেগেটিভ, এটি ছিল -3 ছিল বলে -1 এটি কনস্ট্যান্টই ନାହିଁ, কিন্তু পজিটিভ যেটা আছে নেগেটিভ যেটা আছে, তাহলে সেই কেসে কম করিবা, এটি যেটা -1 করিবা, এটি যেটা +1 করিবা, a to the x -1 plus b to the x -1 minus c to the x +1 minus d to the x +1 divided by x. দুইটা -1 করলে দুইটা +1 করলে ওটা সহজেই মুখে লিখলে তো আপনি নিজে করবেন সেটা। a to the x -1 plus b to the x -1 মাইনাস কমন নিয়ে গেলে এই দুইটারও c to the x -1 এতরো মাইনাস কমন নিয়ে যাচ্ছে d to the x -1, so divided by x. তবে এইটা বাই x, এইটা বাই x, এইটা বাই x, এইটা বাই x, তাহলে চারটাকে ফর্মুলা করে দাও সেম ফর্মুলা। এটা এক্স্যাক্টলি সিমিলার টু দিস ওয়ান। এটা 5 3 2 ছিল বলি log 5 log 3 log 2, এটা আসবে log a, এটা যে log b minus log c minus log b, log a plus log b minus log c minus log b, আর পজিটিভ দিলে মাল্টিপ্লাই হবে, মাইনাস দিলে ডিভাইড হয়ে যাবে। সো তার মানে ফাইনালি আসে log ab বাই cb, হলো এই কোশ্চেনটা দেখো। এটা হচ্ছে সিম্পল সেট ডায়াগ্রাম, মানে সব জায়গা কম্বাইন আস্তে আস্তে কম্বিনেশন ফর্মুলা বোঝা যাবে। sin থিটা আছে মানে বাই থিটা দরকার, সো sin 2x বাই x দরকার, and e to the x minus 1 বাই x দরকার, আর ডিনোটে x দিলে এটা ফর্মুলা, sin of বাই x দিলে ফর্মুলা। সো আই ক্যান রাইট sin 2x বাই x, আমি কিন্তু ব্র্যাকেটটা দেব, হোল ডিভাইডেড বাই e to the x minus 1 বাই x, সবগুলো ব্র্যাকেটটা দাও তো, मतलब ऊपर लिमिट बाय तल लिमिट, ऊपर लिमिट কত sin 2x বাই x, sin ax by x is equal to a, তাহলে এটা হলো 2 উপরটা, and e to the x minus 1 by x উপর আনসার কত 1, সো আনসার হলো 2। এই কেসে এটি -1 +1 করলে হবে, কিন্তু ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ইজি করছি, দেখো লিমিট এক্সটেন্ডস এই পার্টিকুলার কেসে e to the x টা কমন হয়ে যাচ্ছে, সো e to the x minus 1 ରହିଲା ডিভাইডেড বাই sin 2x। ମୁଁ কমন নেই গেলে দিটা e to the x টা কমন নেই গেলে, সো ইজ ইকুয়াল টু লিমিট extends to 0, e to the x limit अलग कत होची into limit extends to 0 ऊपर x और x এইটা যেমনি করলে ऊपर x और x ডিভাইড করলে এর সঙ্গে ऊपर x और x ডিভাইড করলে হচ্ছে e to the x minus 1 by x divided by sin 2x by x, এটা ডাইরেক্ট পকে দেবে e to the 0 হলো 1, এটা e to the x minus 1 by x হলো 1, এটা sin 2x by x হলো 2, so finally answer into 1 by 2। কিন্তু এইটা সিনা মু এটা e to the 2x minus e to the x তরা বলে মু কমন নিল, যদি এটা e to the 2x minus e to the 3x থান্তা তাহলে কেমন করতে হলো, তাহলে এটি -1 করে +1 করে তারপরে মাইনাসটা কমন নিয়ে যেতে হলো, ହେଲା এটি খালি এটি সিম্পল ফর্ম পড়ে আসছে বলি মু কমন নিল, নলে সবুতরা কমন নবনি। এটা x into 2 to the x minus 1 divided by 1 minus cos x, কিন্তু মু গলা ক্লাস করলি 1 minus cos x মানে কোন বাই x স্কয়ার দরকার, সো উপর x স্কয়ার তলে x স্কয়ার, अदरवाइज ফর্মুলা অ্যাপ্লিকেবল হবনি। লিমিট extends to 0 ऊपर x स्क्वायर যেটা ডিভাইড করে গোটে গোটে x কটি গলা, আর হলো 2 to the x minus 1 by x ব্র্যাকেট দউথিব ডিভাইডেড বাই 1 minus cos x by x স্কয়ার, ऊपर भी x स्क्वायर डिवाइड कर गोटे गोटे x कटी गला, गोटे x रहिला, सो व्हाट इज द फार्मूला एक्चुअली 2 to the x minus 1 by x, 2 to the x minus 1 by x, এটি m ডালা 1, সো এটা হলো 2, so log 2 to the base e divided by the 1 minus cos mx by x square, 1 minus cos mx by x square m square by 2, এটি m টা হচ্ছে 1, so 1 by 2, so answer out of 2 টা উল্টে যাব 2 log 2 to the base e, and এই কেসে দেখো মু কমন নউছি, and common টিকে নবা পাই কেজন পিলা তো জানি পারিবনি, টিকে মাইন্ডফুলি দেখিও মু e to the 5 টা কমন নউছে, and সেটা কনস্ট্যান্ট বাহার পড়ে যাচ্ছে, সো e to the 5 কমন গলে এটা e to the x minus 5, কাই যদি এটা মু কমন তো ডিভাইড করবি, ডিভাইড করা মানে কেতে e to the x by e to the 5, সো অটোমেটিক e to the x minus 5 হলা, যেতি কমন আছে পাওয়ারটা সেতি মাইনাস হবে, -1 divided by x minus 5,
এটা এক্সটেন্ডস টু 5 ଥିଲା ହେଲା তো ମୋର ଏଇଠି ଯୋଉଟା ଅଛି ଏକ୍ସটেନ୍ସ ଟୁ 5 ଟା এইদিকে ডিফারেন্সটা কোশ্চেনে যেমিতালে থিব মার্ক কর কোশ্চেনে যেমিতালে থিব এটা সকলে মো পদার্থ এক্সটেন্স টু 0 এক্সটেন্স টু 0 এটা বর্তমান মু এক্সটেন্স টু 5 নেলি আইদার x - 5 অর 5 - x কোশ্চেনে যেমিতালে থিব তো সেটা y নেই দিবা সো লেট x - 5 is equal to y so as x tends to 5 y tends to 0 x tends to 5 थिला देखो x जगह 5 लिखि 5 - 5 0 लो y tends to 0 सो एटा को लिखिबा लिमिट बाहर अछि e to 5 अछि e to 5 सो लिमिट y tends to 0 y tends to 0 होइजो एटा बता एटा केतला e to the power y कने x - 5 टा को मु y लेछि -1 by y so this becomes 1 so answer is equal to e to the power 5 ହେଲା आउटपुट এই কোশ্চেন দেখো এই কোশ্চেনটা মোর গোটে ফর্মুলা আছে অলরেডি জানছি আমি a to the n into a to the n is equal to a to the n plus n इट्स इन e to the x plus 2 e to the x into e to the 2 so e to the 2 दिटा पर मु कॉमन ले जाउछी e to the 2 टा बाहर कॉमन ले गेली लिमिट x tends to 0 the e to the x minus 1 by x now this becomes 1 so answer আছে e to the 2 ହେଲା पता एटा আছে এটা x minus sin x ଅଛି and এটি x ଅଛି এটি sin x ଅଛି so এটি মু নউছি তোমার লিমিট x tends to 0 e to the power sin x টা কমন নিয়ে যাচ্ছে এটা তো sin x যদি কমন নেই তাহলে এটা কত হবে e to the power x minus sin x minus 1 divided by x minus sin x এটি রেটা e to the sin x টা মু যদি কমন নেলি তাহলে এটা পাওয়ার সেটিং মাইনাস এর যেমন মু কইছিলি সো x minus sin x minus 1 by x minus sin x অর্থাৎ x minus sin x টা এই যে পাওয়ারটা কো y নিয়ে যাচ্ছে y নিয়ে মোর কত হচ্ছে দেখিবা যদি এটা y নবা তাহলে এটা কত হচ্ছে মোর কন্ডিশন যে লিমিট তো দিছি x tends to 0 দেইছি হলা বতন দেখো লেট x minus sin x is equal to y কেবল এইটা পাইনি এইটা এই ফ্যাক্টর এইটা নহে সো আজ x tends to 0 এটা x টা 0 টা sin 0 টা 0 সো লেফট হ্যান্ড সাইড এটা 0 হয়ে যাবে সো y tends to 0 তো এটা কত হবে দেখো এটা লিমিট মু দুইটা অলগা অলগা করতে হচ্ছে লিমিট x tends to 0 e to the power sin x into limit x tends to 0 এই পার্টটা এটা কত হবে এটা y নিয়েছি সো e to the power y minus 1 by y e to the power y minus 1 by y so now this becomes 1 এটা 1 হয়ে গেল but then sin 0 টা হচ্ছে 0 x tends to 0 এটা 0 পড়লে sin 0 টা হচ্ছে 0 e to the 0 হলো 1 so এটা হলো 1 এটা হলো 1 so 1 into 1 is 1 এটা দেখিবা লিমিট x tends to 0 9 to the x minus 2 into 6 to the x plus 4 to the x ঠিক আছে খালি সবজেক্ট লিখ দেবা এটা অলরেডি ক্লাস 8 ত 6 7 ত পাঠ মানে ফার্স্ট চ্যাপ্টার যেটা আমি করছি ক্লাস 6 ত স্কুল পাঠটা এটা 9 to the x এটা হচ্ছে 3 to the x whole square minus 2 into 3 to the x into 2 to the x and 6 টা কোন ভাঙ দউছি 6 to the x টা কোন 6 টা 2 into 3 to the x that means 2 to the x into 3 to the x ହେଲା ମୁଁ କାଇଁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଦେଖো ଟିକେ ଜାଣି পারি এইটা তো কেমতি আনলি এটা 4 to the x হচ্ছে 2 to the x র হোল স্কয়ার 2 to the x র হোল স্কয়ার জানি পড় তো 2 to the x র হোল স্কয়ার কেমতি হচ্ছে 2 to the x র হোল স্কয়ার is equal to 2 to the 2x is equal to 2 to the 2 র to the power x is equal to 4 to the power x ହେଲା divided by x square and উপরটা কোন ফর্মে আছে a square minus 2ab plus b square a minus the whole square 3 to the x minus 2 to the x by यार whole square रहिला divided by x square so ऊपर स्क्वायर by तଳ स्क्वायर माने एटी कोन जो लिमिट x tends to 0 3 to the x minus 2 to the x divided by x रो whole square ହେଲା एटा लिमिट तो भितर नै गेले ହେଲା मतलब एटा को -1 पसंद करके स्प्लिट करियो लिमिट x tends to 0 3 to the x minus 1 the bracket देली minus bracket दे उसी 2 to the x minus 1 actually it मु -1 plus 1 करछि मु -1 plus 1 करछि bracket को देले 3 to the x minus 1 minus 2 to the x plus 1 so -1 plus 1 करछि आ कोन
ହେଲା ତାର ଆନ୍ସର ଟା ଦେଖ यार लिमिट नबा जो लिमिट x टेंड्स टू 0 3 to x minus 1 by x minus ए मझे माइनस अछि सो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 to the x minus 1 by x all total square so is equal to এটা কেতে जो e to the mx minus 1 by x m log এটি m টা 1 এটি m টা 1 so এটা log 3 to the base a minus এটা log 2 to the base a তার হোল স্কয়ার and log a minus log b log a by b log 3 by 2 তার স্কয়ার this is the answer ହେଲା ମୁଁ ଲଗାରିଦମ୍ ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି log 1 plus x to the base whole divided by x limit x tends to 0 এটা ফর্ম এটা অলরেডি এক্সপোনেনশিয়াল ମୁଁ ডিরাইভ କରି ସାରିଛି ତେଣୁ ମୁଁ এটা ଲଗାରିଦମ୍ କୁ ଏକ୍ସପୋନେନশিয়াଲ ମୁଁ କନଭର୍ଟ କରି ଦଉଛି ଲଗାରିଦମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଡିରାଇଭ୍ କରି ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଏକ୍ସପୋନେନଶିয়াଲ କନଭର୍ଟ କରି ଦଉଛି ତମ ଟିକେ ଇଜି ହବ ସो ଲେଟ୍ log ଟା ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଟୋଟାଲ ଟାକୁ ମୁଁ y ନେଇ ଯାଉଛି log 1 plus x to the base a is equal to y so it implies 1 plus x is equal to केते हो a to the power y स्कूल रे पढिछन्ती ହେଲା so as x tends to 0 ଦେଇଛି x tends to 0 x ଟା 0 ହେଲେ एडी ଯଦି ପୁଟ୍ करते x ଟା ଯଦି 0 हबो त log 1 ହେଇଯିବ log 1 ଟା 0 so y tends to 0 एडी x के 0 पुट करले log 1 हबो log 1 टा 0 so y tends to 0 एडी अब कन्वर्ट करछि लिमिट y tends to 0 এটা log 1 plus x to the base এটাକୁ y নেইছি so this is y and x what is x এটা 1 টা আরবো নেই যাও 8 to the y minus 1 so ऊपर y तले y डिवाइड कर दोछे so ऊपर y तले y डिवाइड करले ऊपर हलो 1 এটা a to the power y minus 1 by y and a to the power y minus 1 by y ର लिमिट a to the power y minus 1 by y ର लिमिट एटी m टा होची 1 y ର कोएफिशिएंट खाली log a ताने एटी log एटी a टा होची so 1 by log a to the base e and logarithm का तुम ऑलरेडी प्रॉपर्टी होते पढ़छ log a to the base b चलो 1 by जदी करियो तो log b to the base a ହେଲା सिमिलरली एटा जदी ऊपर को नहीं जीवे एटा log e to the base a so यार फॉर्मूला আছে এতে so you have to remember this formula only एटार वैल्यू আছে এতে ହେଲା बतन एटा हला फॉर्मूला कोडा बेस e रो बट लेखुच ताको कंटिन्यू करछे फॉर्मूला को लिमिट x tends to 0 log 1 plus x to the base a by x is equal to log e to the base a again same case में नहीं जाउछे limit x tends to 0 log 1 plus x divided to the base e divided by x এটা a জায়গায় e নেলে যদি a জায়গায় e নেলে তাহলে এটা भी e হইছো আর log e to the base e হচ্ছে 1 সো এটা 1 হয়ে গেল and ମୁଁ ଆଉଟାକୁ ଟିକେ ମଡିଫାଇ କରି ଦଉଛି limit x tends to 0 log ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିବି ଯଦି x ର କୋଏଫିସିଏंट m ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି m ଟା ପଳେଇ ଆସିଛି ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ଏଠି ସେୟା କରୁଛି 1 plus mx to the base a by x ଯଦି ହବ এইটা এই ফর্মুলাରେ একার ফর্মুলা খালি x এর mx তাহলে এটা ହେଇଯିବ ইকুয়াল m log a log e to the base a log a এটা ଆଉ ସେମ କେସଟା ଏପଟେ ତଳ ଫର୍ମୁଲା ନଉଛି limit x tends to 0 log base 1 plus mx by x কোডা সেম ফর্মুলাটা এটা যাহা আছে এটা সে আছে সো খালি x কোশ্চেন m আছে তাহলে এটা 1 into m is equal to m সো এটি ফর্মুলা তাহলে আমরা ইউজ করিবা হলা মনে তো বুক গুড়া করে বিনা বেস উইদাউট বেস রে দউছ লগারিদমটা and without base जोड़ा सेटा होछि बेस e মনে রাখিও এটা পুরা সিস্টেম রে সেটা एक्चुअली রহি যাইছি जोड़ा बेस e সেটা খালি লগ লেখা হতলা তাহলে সেটাই সেই প্রিন্ট হই যাচ্ছে কনফিউশন হবে কিছু বেস নাই মানে ইট ইজ কনসিডার্ড এজ বেস e আর अदर देन बेस e মানে সেটা পুরা ইন্ডিকেট হইছো তাহলে মোর এটা ফলো করো log 1 plus x যাতে যেতে দেখো ফলো সমুদ্র by x by x by x by x by x by x তাহলে এক্সপোনেনশিয়াল লগারিদম সবলে by x দরকার আর sin tan থিলে भी by x দরকার কিন্তু 1 minus cos mx থিলে by x স্কয়ার সে গোটাকারে কেবল x স্কয়ার দরকার আর সমুদ্রে x রହୁছে ডিভাইড হচ্ছে সো এটা ଗୋଟେ এক্সপোনেনশিয়াল আছে আর এক্সপোনেনশিয়াল দিটা -1 ରହିବା দরকার আর লগারিদম 1 plus সবলে 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus সো এটা লগারিদম 1 plus x ফর্মে আছে
এটি এক্সপোনেনশিয়াল -1 আছে সো r বাই x দরকার r বাই x দরকার হেলে ফর্মুলাটা আপ্লিকেবল হবো সো মু দুইটা করে বাই x কর দউছি log 1 plus x divided by x divided by 3 to the x minus 1 by x so এটা ফর্মুলাটা log 1 plus x by x log 1 plus x by x এটা হলো 1 and 3 to the x minus 1 by x এটা 3 to the x minus 1 by x ওটা এটি m টা হলো 1 so এটা কত হলো log 3 to the base c আর উপরে কোটি হলো কত হলো log e to the base 3 হলো বর্তমানে এটা আছে এটা তো অটোমেটিক্যালি এটা অপশন তো মনে পড়ে যাচ্ছে রেশনালাইজেশন করবে স্কয়ার রুট আছে তাহলে এটি কোন লিমিট x টেন্ডস টু 0 1 plus x root over minus 1 তা কনজুগেটটা মাল্টিপ্লাই করে তাহলে 1 plus x root over plus 1 divided by 1 plus x root over plus 1 into log of 1 plus x so automatically ऊपर कितना है ना a square minus b square a minus b into a plus b a square minus b square r square है 1 plus x r square है minus 1 divided by 1 plus x root over plus 1 into log of 1 plus x है তারপর এটা কল করছি ইয়ার এটা কন্টিনিউ করিবা এটা -1 প্লাস কত হলো উপরে x তলে x ডিভাইড করে দাও কারণ লগ পাই x দরকার হলো উপরে x তলে x করলে লিমিট x টেন্ডস টু 0 এটা কোন অলগা কত আছে 1 by 1 plus x root over plus 1 into again limit x tends to 0 এটা উপরে x তলে x ডিভাইড x তল উপরে আছে 1 by log of 1 plus x whole divided by x is equal এটি x এর 0 বসালে root over 1 হলো 1 1 plus 1 হলো 2 so 1 by 2 এটা পড়ে আছে এই তো তলপাটা কত হলো log 1 plus x by x log 1 plus x by x হলো 1 so 1 by 1 is 1 so is equal to 1 by 2 হলো वो लॉगारिथम सब जगह হচ্ছে 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus লাগা দিবেন তো এটা দেখলে ঠিক আছে মানে ইজি টিকটা হতে যেতে ফর্মুলা মনে করুন log a minus log b ওকে জানেন log a minus log b log a by b log 3 plus x by 3 minus x whole divided by x ମୁଁ ଅଲଗା ସିରିଜ ପକେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ୱିଦାଉଟ୍ ସିରିଜରେ ଯାଉଛି ମୋର 1 ପ୍ଲସ୍ ଦରକାର ନା ସବୁଥିରେ ସୋ ଲଗାତାର ଯାହା ତ 1 ପ୍ଲସ୍ କଲି ଏତିକି 3 plus x by 3 minus x minus 1 କରିଦେଲି by x ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିନି ଆଇଡିଆ ତ ପ୍ଲସ୍ 1 କରିଦେଲି ଅଟୋମେଟିକଲି ମାଇନସ୍ 1 ତ ଏଇ ଦିଟାକୁ ମୋର ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିଦେବା 1 ଟାକୁ ହାତ ମାରିବି 1 ଟା ସେମିତି ଥିବ ଲିମିଟ x tends to 0 log of 1 plus the x in the କେତେ ହେଲା 3 plus x minus 3 plus x so plus 3 minus 3 କଟି ହେଲା ରହିଲା କେତେ ହେଲା 2x by 3 minus x divided by ମୋର କଣ୍ଡିଶନ ଅଛି ଏଠି 1 ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉଟା ଥିବ ସେଠି ଡିଭାଇଡ ହବା ସେଇଆ ଦରକାର ଭେରିଏବଲଟା ଦେଖ ଭେରିଏବଲଟା ସେମ ଅଛି x ଅଛି ଏଠି x ଅଛି ଏଠି x ଅଛି ଏଠି x ଅଛି କୋଏଫିସିଏंट ଯାହା ତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହା ତ କିନ୍ତୁ ଭେରିଏବଲଟା ଯାହା ତ ତଳେ ସେଇଆ ଥିବା ଦରକାର ଏଠି ମୋର ଭେରିଏବଲ ଅଛି 2x by 3 minus x 2x by 3 minus x so ମୁଁ ଏଠି କଣ କରୁଛି ନା 2x by 3 minus x करली then actually कोन x टा थिला mo 2 by 3 minus x करली एठी 2 by 3 minus x करली 2 by 3 minus x डिवाइड करली 2 by 3 minus x मल्टीप्लाई करली so limit x tends to 0 एटा को अलग करले लिमिट अलग करली so एटा को y नै जाउछि so let 2x by 3 minus x is equal to y so as कोन देछि x tends to 0 देछि x tends to 0 x ता 0 होछि 2 into 0 है 0 3 minus 0 है 3 0 by 3 is equal to 0 so y tends to 0 so it लिखा it first case right limit y tends to 0 the log of 1 plus y divided by y into এটা 3 x के 0 পড়ে so 2 by 3 and এটা হলো 1 এটা 1 হলো so 1 এটা বেস ই হচ্ছে না so এই ফল আপনি 1 so 1 into 2 by 3 so finally it is 2 by 3 হলো
ମୁଁ ଆଜି ଯେତିକି ପଢେଇଲି ଏକ୍ସପୋନେନସିଆଲ ଲଗାରିଦମ ର ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି 231 ରୁ 272 ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିଦବୁ ହେଲା। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ମୁଁ ଟିକେ ଇନଭର୍ସ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଫଙ୍କସନ କହିବି। ଇନଭର୍ସ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଫଙ୍କସନ କହିଲା ପରେ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାस ରେ एक्सटेंड्स टू 0 शब्द ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି କରିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ମୁଁ କହିବି एक्सटेंड्स टू पाई, एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2, एक्सटेंड्स टू 3 पाई बाय 2 अलग अलग सब माने अदर देन 0 ताकू କହିଦେବି प्लस तमरो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन टिकना कहदेबी कहला पर आ गोटे क्लास रे एटा कंप्लीट करिके तापर फाइनली हम जीवा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट।